खुलुमखा যত हास्तेनि orang sakti haनि साजोक साजला आनिसाय अकरा चाकरा माफानि समान ताखौ बुकुक मारे गिजिं सनो दिनै गायसा आं बायथां साक साक भिडिअ चिकन सा माखलायगा तामो हमाले पुइलांगो बनो सानाय गुबै लामा बेलाय कठिन ओंखाय बेलाय पतुक अलामा अबनो लंकाबर हिमै माया आं वानसुकमानि दफाक मामानि कक दफाक लोगमानि कक लाइबुमा रंग सतनि तिसारे मानो लोकरानि बसकांगा तुबनो अबनो रुकसाविनो जरा थगिनो मासाया मानंया मासुमिया रंग नै सामो बासाखा गुबै मांगलि थुमका गुबै कक्तमा आवाय मुंखलायगा नरक मुगना स्रां सेरि सेरल हाबनागा सामुंखायो आं जरा गाजाव बहायबो ओंखा अदफाना कमाना किरिवै ड्राग्स नि एगेन्स्ट फाइट खायखा फेक जानाय मानैनि एगेन्स्ट खरांथि साखा नरक नुबाय खाना आं ताताल साया कुंसुकमा बुया नरक नुबाय माना स्रां सेरि सेरल हाबनागा बिसिंतै आंनि बायथांनि रेशन कार्ड पर्सन्ट आं खरकसा बुफाख्रि सेरायनो सिगला सगियासा 18 बोसोरनि बागै दान रिजाक नरक स्रां सेरि सेरल हाबनागा पाब्लिश खायजाक आवाय मुं खायजाक आव नरक नायै मानु आं ताताल साया गोबां मा अबायखिना सेक्रिफाइस खायजां आं न किसिक मिसिगो दिनै हर कैसा भिडिअ मान सनांगा खाबो बेलाय चर हाबखा हासिं हरनि 7टा जरावो मुंगिया गामि PS हाबानकनि खरकसा बिरेन्डिया फायै समनजारि आनि मुंगै बेले वाना मासिंसा अब न बुगिमान हानानि यागो समनजारि ओ समनजारिओ तामहनि मेनसन ओंखा आं नरनो परिखनारिओ न के साबो खलाय आबो बांद्रंगा सावन अरवो ओ समनजारिओ ओंखा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा in the court of the executive magistrate Teliamura Khwai Tripura notice अरबो केस नंबर ओंखा 15 मुंगिया कामी बखर 2024 सेक्शन थेबा जाका यो obliges 107 CRPC first party का name of the first party Gautam Deborma of Mungia Kami Osi Bongai are forwarded to the Osi Mungia Kami PS forward kalimani second party ngai the ang sakpang name of the Osi Deborma second party ngai orowo tabuk mention khalai gatamo o je समनजारिबो सैजागमानि नरनां बुंगानो अरबो बांलादेशी बुंगैगो अरबो मेंशन खालायजागा जेहेतु तेलियामुरा कलानपुर एवं मुंगिया कामी सेहा मूल्य জানা গিয়েছে যে আপনার আপনাদের দ্বারা এলাকার শান্তি ভঙ্গ সম্ভাবনা রহিয়াছে সেহেতু আদালত হইতে আদেশ করা যাইতেছে যে आगामी 18/4/2024 ইং বেলা 10 গতিকায় অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া শান্তি রক্ষার নিমিত্তে কেন 6 মাসের জন্য 5000 টাকার বন্ড ও একজন জামিনদার সহ মুসলিকা দিবেন না তাহার কারণ দর্শাইবেন অনথায় আইন আমলে আসিবে অভয় খাই খরচ জামিন লাঙै आगाम जाबिन माननाय आं
tabuk kokhaya bose phayo khapani ta khode bukhsong o ব্যক্তি Ajit Devbarma chaya karui bsamangai tongani tabuk bani bsanang hostel borti khaimiya abo kubui 18 বছরনি bagui ration card sacrifice khaikang kubui lamu himka police sao naimathang sao joto police ni koksaya public jengbai samo tongdi police no sahayo khaidi police no madad khadi help khadi ingaise jibrao jeng sanai jotoni bagui ni hamnai ani video no kaisa kaisa nukna drugs ni against fight khayang jandamuna thangma romwang tisawang online ni against kok sawo phekjane mani be chalde ne aimon khai phiaba tini samung kaham dahine hame dahine adane bo sainia o samung ni noya peri barui maleman khang samung kaham ni bothaina hinai taw hinai mungia kami thana ne bakhakti jari khaijak bani notice kotni hoite phaijak abole mankha ang tumungno samaj doshi borok hingkai osanti borok tonai hingkai osanti tonai borok hingkai tamoni bagui ang tini bisi dok kok tomathone hapara tongai mankha lokotang ano comment hamya khaya ani ekta comment na nukna kungchok mani ya jeta kubina sawo jeta kubena no hingkai tamoni bagui hotat obohaikai notice jari hingkha lokorok yakaba public kebo complaint khayawoi ani mungi allegation piesot langyawi no orobo direct first party mungia kami ps ni osi au biking mankha na ongnani lama